बलूचिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी है। अब हालत ये हो गई है कि खुद पाकिस्तानी मीडिया धीरे धीरे ये कबूल करने लगी है। पाकिस्तान अब एक और जंग देख रहा है। पाकिस्तान की धरती इस समय धधक रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए एक आखिरी लड़ाई के लिए कूच कर चुका है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच फायरिंग बाजोर, इलाके में 8 टीटीपी लड़ाकों की मौत। At least 17 targets were hit across multiple districts, including Panjgur, Sorab, Kech, and Kharan. All of these in Balochistan. ये हैं कि बलूचिस्तान के बहुत सारे एरिया हैं जहां पे पाकिस्तानी फौज कहने लगा है कि ऐसे कई जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जहां पे पाकिस्तानी फौज सड़क पे ट्रैवल नहीं कर सकती। उनको सड़क पे, क्योंकि वहां पे नाके लगा रखे हैं बलोचों ने। एक खतरनाक और अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ऑपरेशन बाम का आगाज करने जा रहे हैं। कल सोराब के इलाके गदर में पाकिस्तानी फोर्सेस के बड़े कैंप पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ये खबर बड़ी खतरनाक है। सोराब में पाकिस्तानी फौज के कैंप पर कंट्रोल, 18 फौजी मार दिए। मूसा खेल, मेख्तर और खजूरी के दरमियान बलोच कर्मचारियों की जो नाकाबंदी है उसमें यह बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ बसों से मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI से ताल्लुक रखने 9 अफराद को शनाख्त के बाद उतार कर हलाक किया गया है। DLA और BLF इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और बलूचिस्तान में मुतअद्दिद मकामात के ऊपर हमलों के दावे इस वक्त सामने। अब ये जो ऑपरेशन बाम है, ये बेसिकली पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ जो है वो ये इस ऑपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जनाब ये मकरान के साहिल से लेके तो कोहे सुलेमान की पहाड़ियों तक जो है वो इन बलूचिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर जो है वो इस ऑपरेशन का वो आगाज करने जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमने फौजी मरकजी कैंप पर कामयाब हमला करते हुए कैंप के 2 हिस्सों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल। जय हिंद दोस्तों, बलूचिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी है। अब हालत ये हो गई है कि खुद पाकिस्तानी मीडिया धीरे धीरे ये कबूल करने लगी है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की हालत बेहद खराब हो चुकी है। खबरें ये तक आ रही है कि खैबर और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी सैनिक सड़क पर सफर करने से डरते हैं, क्योंकि बलूच लड़ाकों ने जगह जगह नाके बना रखे हैं। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक के बाद एक कई हमले कर पाकिस्तानी आर्मी को करारा झटका दिया है। इस अभियान को ऑपरेशन बॉम्ब का नाम दिया गया है और इसके तहत 26 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया। बलूच संगठन ने इस ऑपरेशन को अपने पुराने संघर्ष का नया अध्याय बताया है। बताया जा रहा है कि पंजगुर, सुराब और खरान जैसे इलाकों में करीब 17 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिनमें सैन्य चौकियों, संचार लाइनों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। इन हमलों से पाकिस्तानी प्रशासन की रीढ़ सीधी तोड़ दी गई है। अब पाकिस्तानी अधिकारी ये कह रहे हैं कि इन सब हमलों के पीछे भारत का हाथ है। उनका आरोप है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान अंदर से ही टूट जाए और उसकी फौज लगातार पिटती रहे। मगर सच तो ये है कि ये सब पाकिस्तान की अपनी नीतियों का नतीजा है, जो अब उसके ही खिलाफ बगावत बनकर खड़ी हो गई है। बलूचिस्तान की आग अब सिर्फ चिंगारी नहीं रही, वो पाकिस्तान के लिए जलता हुआ अंगारा बन चुकी है। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा। नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हूं ऑपरेशन बाम की रिपोर्ट लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, 9 जुलाई की शाम से बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन बाम का आगाज किया था और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं ये 10 तारीख की रात तक की जो हमें मौसूल हुई हैं वो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। इनमें BLF ने 70 से ज़्यादा हमले किए हैं मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस पे, और इन हमलों में फोर्सेस, पुलिस, तंसीबात को निशाना बनाया गया, मवासलाती टावर्स तबाह किए गए और कई शहरों में नाकाबंदियां की गई, घात लगाकर पाकिस्तानी फौज पर हमले किए गए। जैसा मैंने आपको बताया है, 9 जुलाई की रात से ये शुरू हुए और 10 जुलाई की रात तक ये तसलसल के साथ जारी रहे। ये जो ऑपरेशन बाम है ये खरान, केच, सिब्बी, झाओ, नसीराबाद, खजदार, कल्लात, मस्तूम, कोयटा, कोहलू और दीगर अजला में किए गए। अभी भी मुतअद्दिद इलाकों में मुसल्लह अफराद मौजूद हैं और सड़कों पर नाकाबंदी जारी है। नाजरीन, पंजगोर में कलम चौक के मकाम पर पाकिस्तानी फोर्सेस की चौकी को सुबह 11 बजे मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। खारान में यके बाद दीगरे 3 हमले बताए जा रहे हैं, जिनमें
اہلکاروں کو یعنی فوجیوں کو، ملٹری انٹیلیجنس MI کے دفتر کو اور گوشت روڈ پر قائم FC چوکی کو تباہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سبی، کرمو وڈ، دوسا لاشاری اور پھاٹک پر پولیس چوکی سمیت ٹول پلازا کے قریب جو فورسز کی چیک پوسٹیں ہیں ان پر حملے کیے گئے۔ جھاؤ، نونندڑا، کولنج اور گزی اور داور کوچا اور ڈولیجی میں فوجی کیمپوں پر حملے کیے گئے اور یو فون ٹاورز کو تباہ کیا گیا۔ کیچ کے علاقے گورکوپ، مند، سری گڈگی، بل نگور، نیامی، کلگ، جوسک اور تمب کے مقامات پر چوکیوں اور کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا اور کئی مقامات پر مارٹر گولے بھی داغے گئے۔ کلات کے علاقے کپوتو، توک، مرجان، منگوچر اور دشت گوران میں فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کیے گئے، موبائل ٹاورز تباہ کیے گئے اور فورسز کی گاڑیوں اور تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ کوئٹہ میں سونا خان، ہزار گنجی، کرانی روڈ، یہاں پر جو چیک پوسٹیں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ کوئٹہ سے جو جڑی ہوئی مستون کے علاقے دشت میں چیک پوسٹوں اور سیکٹریٹ کی بس پر حملہ کیا گیا۔ نصیر آباد اور صوبت پور میں لوہی، ساسولی، چھتر اور شہنشاہ کے مقامات پر پولیس چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خزدار، وڈ پلی، مس اور درا کالا میں مرکزی فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا اور قیمتی معدنیات لے جانے والی گاڑیوں پر حملے کیے گئے۔ دل بندین میں گیس لے جانے والی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا۔ بلیدہ میں UBL یعنی یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی عمارت کو نظر آتش کیا گیا۔ خاران میں سی پیک لنک روڈ اور لتاڑ میں FC چیک پوسٹوں پر حملے کیے گئے۔ فضائی نگرانی کے لیے جو پاکستانی فوج نے ڈرونز اور سرویلنس کیمرے بھیجے تھے ان کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کئی علاقوں کو سیل کر کے جوابی کارروائی شروع تو کی ہے، لیکن ان کے کنٹرول میں صورتحال نہیں آ رہی۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے ناظرین اس دوران کل سوراب کے علاقے گدر میں پاکستانی فورسز کے بڑے کیمپ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس حملے میں 18 پاکستانی فوجی مارے جانے کی اطلاع ہے اور BLA کا ایک سرمچار بھی اس میں شہید ہوا ہے۔ کیمپ کے اوپر قبضے کے دوران 11 فوجی مارے گئے اور 7 جو ہے وہ فوجی اس وقت مارے گئے جب 12 گاڑیوں کا امدادی قافلہ جو ہے اس کیمپ کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ اس پر گھات لگا کر پہلے سے بیٹھے ہوئے BLA کے سرمچاروں نے حملہ کیا۔ اس طرح کل مرنے والوں کی تعداد جو ہے یہاں پہ کیمپ میں سوراب میں یہ 18 ہیں، جبکہ 11 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں بلوچ سرمچاروں نے جو BLF سے شاید ان کا تعلق ہے RCD ہائی وے پر بیلا اور وڈ کے درمیان جو چیک پوائنٹ قائم کی اور وہاں گاڑیوں کو روکا گیا، ابھی بھی روکا جا رہا ہے۔ سنیپ چیکنگ اور مسافروں کی تلاشی ہو رہی ہے۔ لاہور سے کوئٹہ جانے والے MI انٹیلیجنس کے لوگوں کی 9 لاشیں سارا ڈھاکہ سے ملی ہیں، جن کو سرمچاروں نے بسوں سے اتار کر گولی مار دی ہے۔ یہ مختلف بسوں میں سوار ہو کر پنجاب فرار ہو رہے تھے۔ اس کے بارے میں جو فالو اپ میرے پاس ہے اس کو ڈبل چیک کرنا پڑے گا، لیکن وہ یہ ہے کہ موسیٰ خیل، میختر اور کھجوری کے درمیان بلوچ سرمچاروں کی جو ناکہ بندی ہے۔ اس چینل پر سب سے پہلے ملتی ہے وہ آواز جو دیش کے پکش میں بلند ہوتی ہے، تو دیری کس بات کی؟ آج ہی جڑیے ہمارے مشن سے اور بنیے سچے بھارت واسی کی پہچان۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا آبھار۔ جے شری رام، وندے ماترم۔